अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। समाज और दानिश्वर। जॉन इलिया। ये वाक़या है कि सदियों से दानिश्वरों और अदीबों को समाज में वो हैसियत हासिल नहीं जो उनका हक़ है। हम सुनते हैं कि अहद मुलूकियत में आलिमों और शायरों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता था, मगर ये सब कुछ मराहिम खुसरवाना के तौर पर होता था। इसे सिर्फ बख्शिश व अता की सूरत हासिल होती थी, न कि अदाए हक़ की हैसियत। हम अपना हक़ किसी से बक़ुव्वत न ले सके, जो कुछ यहाँ मिला बतरीक़े अता मिला। रईस अमरोहवी। हमारे अदीबों और दानिश्वरों के लिए तारीख़ का सबसे ज़्यादा नासाजगार दौर अंग्रेज़ों का दौर था। उस दौर में उनसे जिस कदर बेनियाजी और बेअतनाई बरती गई, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। 100 साल की मुद्दत में कोई भी इस जिनस नारवा का ख़रीदार न हुआ। आज़ादी से इस तबके को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आज़ादी के बाद कोई एक उम्मीद भी पूरी न हो सकी। अलबत्ता इस मुद्दत में अदीबों और शायरों की खिदमात ने समाज पर यह बात ज़रूर साबित कर दी कि उनकी भी एक ज़रूरत और क़ीमत है। उनके कलम ने तहरीक आज़ादी के सिलसिले में तलवार से ज़्यादा काम किया था, और आज इस हकीकत से कोई एक फ़र्द भी इनकार नहीं कर सकता। उसूल आज़ादी में सबसे ज़्यादा हिस्सा अहले कलम ही का है, और वो भी उर्दू के अहले कलम। हमारा समाज चीज़ों की कीमत मुतय्यन करते वक्त महज खारिजी पैमानों को मलहूज़ रखता है, बल्कि आम तौर पर हर समाज का यही रुझान रहा है। लोग सिर्फ ये बात देखते हैं कि मादी फ़ायदा किस चीज़ में है। अलावा अज़ीम वो तलब मनफ़ात में इंतहाई उजलत पसंद वाक़ हुए हैं। भला शायराना तख़य्युल और फ़लसफ़ियाना दानिश बिजूही से उन्हें क्या हमदर्दी हो सकती है। अगर उनके बस में हो तो वो गौर व फ़िक्र और तजस्सुस व तख़य्युल को जुर्म करार दे दें, एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत है। ऐसा क्यों ना हो, जबकि फ़लसफ़ा व अदब समाज से अपना एहतराम तो करा लेते हैं, मगर उसकी किसी ज़रूरत को पूरा करने के अहल साबित नहीं होते। उन्होंने आज तक न किसी मरीज़ का इलाज किया, न किसी मुल्ज़िम की वकालत की, बल्कि ख़ुद उनके लिए जहर का पियाला तजवीज़ कर दिया जाता है और वो खामोश रहते हैं। अहद जदीद के सिनती और साइंसी इर्तिक़ा में भी समाज को ज़ाहिर बज़ाहिर फ़लसफ़ा व अदब का दखल दिखाई नहीं देता। न उन्होंने इजादात की हैं और न इक्तशाफ़ात। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न किसी फ़लसफ़ी की ज़रूरत पेश आती है, न किसी शायर की। फिर समाज उनकी हैसियत को भला किस लिए तस्लीम करे। मगर ये अंदाज़ नज़र न सिर्फ ताजराना और मामला वराना है, बल्कि मनतकी तौर पर गलत भी है। अगर हर शय की अफादियत को महज आजिलाना मनफात पसंदी के साथ नापा गया, तो फिर समाज का सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा और दुनिया सिर्फ एक तिजारती मंडी होकर रह जाएगी। अगरचे उसके तिजारती मंडी होने में अब भी कोई शुबा नहीं, मगर चूंकि इस अंदाज़ नज़र को अभी एक तयशुदा ज़ाब्ते की हैसियत हासिल नहीं, इसलिए समाज में अभी तक बाज़ ज़हनी अक़दार का एहतराम बाकी है। इस अंदाज़ नज़र की सबसे ज़्यादा मायूस कुन ख़राबी यह है कि इसमें वाक़यात व हालात के असबाब अदलिया को मलहूज़ नहीं रखा जाता। समाज इस अंदाज़ नज़र के पेश नज़र मादी तरक्कियों को मौजज़े के तौर पर तस्लीम कर लेता है और उन मौसरात व अवामिल को क़तन नज़रअंदाज कर देता है जिन पर उन तमाम तरक्कियों की इमारत बुलंद हुई है। जदीद सिनती और साइंसी अहद की अगर तहलील की जाए तो हमें चंद मुफक्किरीन के नज़रियात और चंद दानिश्वरों के ख़यालात मिलेंगे। उन्हीं नज़रियात व ख़यालात पर हर मादी तरक्की का इन्हिसार है। इस तमाम बहस से क़तई नज़र हम ये कहेंगे कि मादी इर्तिक़ा बज़ात ख़ुद कोई चीज़ नहीं, वो तो सिर्फ़ एक ज़रिया है ज़हनी और रूहानी लज्जतों के हुसूल का। इस सिलसिले में इंग्लिस्तान के मशहूर इर्तियाबी दानिश्वर डेविड ह्यूम ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, दानिश व हिकमत से तफक्कुर व तहक़ीक़ की एक तबई तशनगी बुझाने के अलावा फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कोई और फ़ायदा ना भी होता, फिर भी ये उलूम व मारिफ़ हक़ीर न थे, इसलिए कि इंसान को फ़ितरत की तरफ से जो चंद बेज़रर लज्जतें और सआदतें वदियत हुई हैं,
ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تفکر و تجسس کی تسلی سے لذت یاب ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے زیادہ خوشگوار اور بے خطر راہ گزر دانش و حکمت ہی کے سایہ دار و سبز پوش درختوں سے ہو کر گزری ہے۔ جو شخص اس رہ گزر سے کوئی کانٹا صاف کرتا ہے یا اس کی آرائش و زیبائش میں کچھ اضافہ کرتا ہے تو وہ بلا شبہ نوع بشر کا محسن ہے، اور اگرچہ فلسفیانہ دقت پسندی اور قد و کاوش عوام الناس پر بے حد گراں گزرتی ہے، لیکن غیر معمولی ذہانت و فطانت رکھنے والے افراد اپنی اس کاوش سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تیرگی ذہن کے لیے بھی اس قدر ایذا رساں ہے جس قدر آنکھوں کے لیے، اور اس تیرگی کو روشنی میں بدلنے کے لیے خواہ کتنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، وہ ہر حال میں لذت بخش اور مسرت آفریں ہوتی ہے۔ بہرحال سماج کے سطحی مذاق کو کسی بھی طرح زندگی کے امور و مسائل کا متولی اور حکم نہیں بنایا جا سکتا۔ اسے چیزوں کے بارے میں فیصلے صادر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ دنیا چند انسانیت پرست اور مثالیت پسند دانشوروں کی دنیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سماج کے رحم و کرم پر ہوں، درا حالے کہ سماج صرف ان کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اگر ضمیر فطرت اور سماج کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف دانشور ہیں۔ وہ سماج جس میں دانشور موجود نہ ہو وہ جوش و بہائم کا سماج ہے۔ سماج کے سامنے صرف وہی معیار ہونا چاہیے جو انہوں نے تجویز کر دیے ہیں، اس لیے کہ بلندیوں اور پستیوں کے درمیان اگر کوئی معیار موجود ہے تو وہ صرف انہی کا بخشا ہوا ہے۔ مگر دانشور ہیں کون لوگ؟ کیا ہمارے زمانے کے وہ مسخرے جن کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جہالت ہے، اور خود نمائی جہالت اور لاف زنی اور ہیچ نویسی، جن کے بارے میں کسی دانشور نے کہا تھا کہ میری سنجیدگی کو ان مسخروں سے بچاؤ؟ ہمارے عہد میں دانشور، ادیب اور شاعر کے مصداق و مفہوم میں جس قدر انحطاط واقع ہوا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آج ہر وہ شخص دانشور، شاعر اور نقاد ہونے کا مدعی ہے جو سماج کا سب سے زیادہ نالائق فرد ہو۔ مشہور تذکرہ نگار والا داغستانی نے عہد صفوی سے قبل کی ادبی فضا کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تصنیف ریاض الشعراء میں لکھا تھا کہ فن شاعری کے فضیلت علوم را لازمہ داشت، از علم جدا شدو ہر بے مایا بمحض طبیعت موضوع ارادہ شاعری کرد، رفتہ رفتہ کہ فن شاعری کے الطف فنون بود، از درجہ اعتبار افتادہ بمضحکہ انجامید۔ بالکل یہی حال آج بھی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر۔ آج ہر بے مایا صرف موزونی طبع کے سہارے میر و غالب بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ادب و شعر کا ذرا بھی اعتبار و وقار باقی نہیں رہا، اور ثقافت کے یہ معزز ترین شعبے مضحکہ خیز ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر پیشہ کچھ نہ کچھ ریاض چاہتا ہے، یہاں تک کہ ایک گداگر بھی ریاضت کے بغیر اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا شاعر و دانشور ایک سطر پڑھے بغیر 8 دیوانوں کا خالق اور 10 کتابوں کا مصنف ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اردو زبان کا اہل قلم ہے، مگر اسے اردو ہی نہیں آتی، یہاں تک کہ بعض حالات میں اس کا املا بھی درست نہیں ہوتا۔ ایسے عالم میں ہم سماج کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں، اس سے کس احترام کی توقع رکھیں؟ ہم جانتے ہیں کہ سماج میں اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو صرف دانشور ہی سب سے زیادہ بلند مرتبہ قرار پائیں گے، مگر کیا ہم نے دانشوری کی کسی ایک شرط کو بھی پورا کیا ہے؟ ہمیں اس تمام بحث کے بعد اپنے دانشوروں سے صرف یہی سوال کرنا ہے، اور بس۔